ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି ଡମଣା। ଏଇ ପାପା ବେଟା ଆମେ ଏଠି କେତେ ବାଟ ଚାଲିଆ? ଚକୁଳି ମଟନ ଆଜି ମାନେ ଦଶମୀ ଦିନ ଦଶହରା ଦିନଟି ଆମେ ଆସିଲୁ ଡମଣା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କାଳେ ଡମଣାରେ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ତୋରଣ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆମେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଦଶମୀ ଦିନ ଆମେ ରାତିରେ ବାହାରିବା ଡମଣା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ପୁରା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପୁରା ଝଲସୁଥିଲା ତୋରଣଟି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କ କାର୍ଟୁନ୍ ଡିସ୍ନି ଗେମ୍ ଯେଉଁ ଡିସ୍ନି ୱାର୍ଲ୍ଡ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ପାଖରେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ଆଖିରେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଆସିବାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଆଜି ଘରେ ଘଟିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିକିରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଯେତେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କିଛି ବି କହିଲାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲୁ ଏ ପିଲାଟା କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲିକା। ଘରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ହଟଗୋଳ ଚାଲିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ରାସ୍ତାରେ କିଏ ପାଟି କରୁଛି, କିଏ ଚିଲେଇଛି, ଏଡ଼ିକି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦିକି ଆସିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ୟା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବେ ଡମଣା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଠାକୁର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସତରେ ଡମଣା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଝୁମର ବଗେରା ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭେଲଭେଟି କମ୍ବିନେସନ୍, ଭେଲଭେଟି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଚନ୍ଦନ ବି ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାରି ଫେଭରେଟ୍। ତ ଆମେ ଆଗୁ ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲିଲୁ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ତ୍ରିଶୂଳ ବାଲା ଲଗାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏଠି ବାକି ଭୋଗ ଦିଆ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ, ଭୋଗ ଖାଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା। ରିଷି ବି ଲଗାଇଲା ତ୍ରିଶୂଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ରିଷିକୁ ପୁରା ହସ ଖୁସିରେ ଲଗାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ରିଷି ପୁରା ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା ଡରିକିରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷି ପୁରା ଡରିଯାଇଛି, ବାହାର ଲୋକ ମୋତେ କିଏ ଧଇଲେ ବୋଲି ସେ ଡରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତ ଏମିତି କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲି ତ୍ରିଶୂଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚନ୍ଦନ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ହଁ, ଅଧା କଥା କହିଥିଲି। ବର୍ଷା କ'ଣ କରୁଛି ନା ରାତିରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିକି ଆସୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲୁ? ମୁଁ ପୁରା ଭାବିଲି ରାସ୍ତାରେ କିଏ କ'ଣ କହିଛି, କମେଣ୍ଟ ମାରିଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କି ନା କିଛି ହେଇନି ଏମିତି କହିଲା। ପଚାରିକି ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ କହିଲା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ଆରେ ତତେ କ'ଣ କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା? ତୁ ତ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ଯାକେ କେଉଁ ଦିନ ବି ଘରେ ରହିଲୁନୁ। ଆମେ କହିବାକୁ ବାହାରିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସିଏ କହିବ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ। ଆମେ କେଉଁଦିନ ଭଲ ଦିନ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମେ କହିବୁ ରହିଯା କି କ'ଣ ଏମିତି ନା ହେବନି ମୋର ସାର୍ ଏମିତି କହିବେ କି ସେମିତି କହିବେ କି ମନା କରିବେ ଏମିତି। ତ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାର ମୁହଁ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖରୁ କିଏ, ତାହେଲେ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁଟା ସିଏ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁ କରୁଥିଲି। ଏମିତି ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକିରି ହିଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କାହା ଘରେ ହୁଏ କି ନାହିଁ କହିବେ। ଆଜି ଏଇଟା ଆମର ହେଇଛି, ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକିରି ହିଁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ସେମିତି ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଛି କହୁନଥିଲା ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ହଁ, ତୋତେ ବୁଲିବାକୁ କିଏ ମନା କରିଥିଲା କି? ତୁ ତ ଷଷ୍ଠୀରେ ରହିଲୁନୁ, ସପ୍ତମୀରେ ରହିଲୁନୁ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ରହିଲୁନୁ, ନବମୀରେ ରହିଲୁନୁ, କେଉଁ ଦିନ ବି ରହିଲୁନୁ। ଦଶମୀ ଦିନ ସକାଳେ କୁହୁକୁ ନେଇକି ତା ବାପା, କୁହୁ ବି ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କଲା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ଆମେ ମନା କରୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଗହଳିକି ଯିବା ସେଫ୍ ନୁହେଁ ଏମିତି କହିକିରି ମନା କରୁ। ଦିନବେଳା ତୁମକୁ ବୁଲେଇ ଆଣିବେ। ତ ଦିନବେଳା ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ କୁହୁ ଆଉ ତା ପାପା। ଆଉ ବର୍ଷା ବାହାରିଲାନି ଯିବା ପାଇଁ, ପଛେଇଲା, ନାଇଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ଯିବି। ଆରେ ତୁ ଘଣ୍ଟେ କହିଥାନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଆସେ, ନାଇଁ ତାର ସେଇ ଡ୍ୟୁଟିକି ପଳେଇଗଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା, ଆସିକି ଜିଦି ଆଉ ମୋତେ ବୁଲେଇବାକୁ ନିଅ।
तो सही समय कहीं भी फ्री नथिले, संध्या बेले कहीं नथिले घरे, हजबैंड नथिले, देई तार अलग प्लानिंग थिला, तो सी भी बाहर थिला ता प्लान रे ये बाहर मोर छोट पुआटा मोर संध्या बेले काम सरी थी कि नहीं, मुझे जाऊँगी बाहर नी ऑटो भी माने संध्या बेला गाड़ी ऑटो धरिकी बाहर माने रास्त गाड़ी टे घुंचीबनी पादे भी ऑटोरे तुम जा ही पारबनी आ तुम जो बाहर थी से ही रुली पार ना। तो केमी कौन जीव तू कहीं आगुरी प्लान करूनु, आगुरी कहीं कहलुनु, एमती भितर एमती खिटपिट हेलु। तापर देई सहित भी ताकू देई कहला चल मो सहित ना सियाड़े मोर होटल प्रोग्राम तार थिला, देई कहला कुहू को नौला वर्ष कहला चल जीव सियाड़े होटेल आसला पर तापर आम मंडप देखिकी आसवा। तो से जेहेतु एत सारा पाटितुंड हो गला तो कहला जे नाई मुझेनि मुझे कहली आम सहित जीवु। तो ये भर आम बुला सरला आम लंका चप खाइलुणु कि आपण मान सहित कौन सेयार करुच्ची। तो मुझे कहली आम सहित जीवु, तापर कहला टिके हाँ मारला। पुणी शेष में मुझे बाहर बेलू राति 9:30 को सजबाज स्टार्ट करी, हजबैंड कहले राति 10टार मुझे आने ड्यूटी सारिकी घर को जी 10टार आम बाहर। तो दादा को भी फोन करी कहली मुझे वर्षा ड्यूटी बाहुनी बाहुनी कर आसला। दादा कहले कौन पाई, मुझे एमती बुलब बोली कांदुची छोट पिला भाया। तो कहले आ बुलिया किए मना कला बुलानी कहीं, इवेन ताकू आम सबुदिन भी कहतु तो सांग मान सहित भी बुले। तो एमती कर बुलानी आउ ठाकुर जो पलि जी दशमी है जानला रियलाइज है मुझे बुलिनी तो बाहुना आउ। तो जो मुझे बाहर 9:30 को सजबाज हली डाकिली आउ बाहर जावा, तो कहला मुझे जीविनी। तापर मुझे बहे चिल्लैली आउ कौन है तू फास्ट संध्यारे घर को एंट्री कलु बाहुनी बाहुनी आउ कहलु कौन ना मुझे बुलिया जी। देन आम प्लान चेंज कलु, ऑटोरे जी राति 10टार मुझे ओला बुक कली जा, तू पुणी कौच मुझे जीविनी तो सब पाला हम चाल चुपचाप। तो एमती करी सांगे गलुनु, पुणी मुझे डाकुची गलुनु जीवनु कहूँ एमती करी चिल्ले चिल्ले तापर से सांगरे आसवाक रेडी है। मुझे जदि तू न जीवु ताले मुझे जीविनी, मोर बंद हम मो पुओ भी जाता देखी था। एमती भितर हट्टगोल होकर आम फाइनाली डमणा दुर्गा पूजा मंडप को आसिलु। आउ सेपट साइड्र तो नयापल्ली तो सी सब तार से पटे सब ड्यूटी जाए रसुलगढ़ होना। तो रसुलगढ़ से देखी से बाहर बाहर जहाँ आउ नयापल्ली भी से बाहर एमती कर देखी। तो कि डमणाटा स्पेशल थिला सेटा तो भाग्य थिला, सेटा को ही आम आसिलु। आउ सबू आपण मैंने देखिले बुला बोली से भितर किसी मनर कथा वगैरह सब सेयार करदेली। मनर कथा कौन ये तो घर घर की कहानी, छोट पिला पिला माने घरे थिले एमती सब हुए, बापा माँ तांको पर रागंती एमती सब चिल्ला चिल्ली एटा हुए। एटा डेली रो कथा, एटा को माने किसी नुआ कथा नुहे आम घरे हो कि आपण माना घरे हो, किसी नुआ कथा नुहे, एटा डेली रो कथा। तो ये आम गोटे सालाड खाइबा को आसिलु, चना आउ बादाम रो सालाड बहुत टेस्टी है, बढ़िया लगुला सीझा होकर रही। बाकी से बनईकरी दौले काकुड़ी पियाज ना बिना प्याज नाला, यहाँ काकुड़ी लेंबू एमती टमाटो वगैरह पकई दौले। तो ये आम खाइलु प्रथम जहाँ जहाँ सब खाइलु देखिले आपण मानू मंडपटा बुलिलु, किंतु मूड सेमती टिके ऑफ होइकिथिला। एठी बुलिला पर तथापि टिके मुंड खुशी माने बुला हला माइंडटा भी चेंज हो जाए ना। तो सेमती बुलू बुलू माइंडटा चेंज हो गला, किंतु टिके टिके माने थिला मनरे जे माने कहला पर भी रेडी हो नथला, माने पार्टी करी चिल्लेकी ताको सांगरे धरिकी आसतिली। आमे ओला ऑटो करी आसीगलु, हजबैंड आम पाई डमणा मंडप बाहर अपेक्षा करथिले। तो आमे मिसिकिना समस्ते दादा झियारी पुओ मिसिकिना बुलिलु, गुपचुप भी टिके खाइलु। इच्छा होनथला किंतु गुपचुप देखी लोभ संभाली हुए ना, तापर आमे गुपचुप खाइनेलु। आ ये पापा बेटा सामने तांकर एपट सेपट बुलुथिले। तो गुपचुप खाइला पर आमे आउरी टिके टिके सब कौन खाइलु, तापर आसिलु। एक तो पुओ मोर पाखे बदमाशी हो। तापर एपट साइड रे आखि पड़ला गोटे माने नॉनभेज रो पकोड़ा, ये सब एमती फिश रो छणाछणी पकोड़ा वगैरह होतला। तो चलन सांग माने रहिली एडिटा, बाय बाय।